Hello students, answers of some of the selective questions of economics. Attention please, I am going to tell one by one. The first question is what is production function, utpadana phalana, right? So the study of relationship between input and output, right, is said to be production function. It explains that there is direct relationship between input and output. That means if input rises, output rises. If input falls, output falls. This is entirely what the law of variable proportion deals with. ଓଡ଼ିଆରେ ପିଲାମାନେ ଉତ୍ପାଦନର ସାଧନ ଓ ଉତ୍ପାଦ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କର ଅଧ୍ୟୟନକୁ ଉତ୍ପାଦନ ଫଳନ କୁହାଯାଏ। ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଅନୁପାତ ସୂତ୍ରର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଡ଼ିତ। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ଥାଏ? ଯେତେବେଳେ ସାଧନ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ସାଧନ ହ୍ରାସ ପାଏ ସେତେବେଳେ ଉତ୍ପାଦ ବି ହ୍ରାସ ପାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା କଥା ଏହା ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ଓକେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଚାଲ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ମାର୍କେଟ? ବଜାର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ମାର୍କେଟ ଇଜ୍ ଏ ପ୍ଲେସ୍ ୱେର୍ ଗୁଡ୍ସ ଆର୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜଡ୍ ଫର୍ ମନି ବୋଲିକି ଆମେ କହିପାରିବା। ସୋ ପ୍ଲେସ୍, ବଜାରଟା କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଦ୍ରବ୍ୟ ବଦଳରେ ମୁଦ୍ରାର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେଉଥାଏ। ଆଉ ଏଠୁ ଦୁଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେଉଛି ଡିମାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ସପ୍ଲାଏ, ଚାହିଦା ଓ ଯୋଗାଣ। ଚାଲ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ସପ୍ଲାଏ ଫଙ୍କସନ୍? ମାନେ ଯୋଗାଣ ଫଳନ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥିର ରହି ଦରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଯୋଗାଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲେ ଏହାକୁ ଯୋଗାଣ ଫଳନ କୁହାଯାଏ। ଇନ୍ ଇଂଲିଶ, if other things remaining same, ମାନେ other factors that influences the supply remaining same, only change in price if brings a change in supply, it is called supply function. Is that clear? ଅଳ୍ପାଧିକାର ବା ଅଲିଗୋପଲି ବା ତାକୁ କତିପୟ ବଜାର ବି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ମାନେ ଯେଉଁ ବଜାରରେ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ବିକ୍ରେତା ଓ ଅନେକ କ୍ରେତା ଥିବେ, ରାଇଟ୍, ଏବଂ ବିଷମ ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବ, ଏହାକୁ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ୍ଲୋଜ୍ ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ ବୋଲେ ପ୍ରତିସ୍ଥାପନର ଉପସ୍ଥିତ ଥିବ, ଏହାକୁ ଅଲିଗୋପଲି ବା ସ୍ୱଳ୍ପ ଅଧିକାର ବା କତିପୟ ବଜାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ତମେ ବାଇକ୍, ମୋଟର ସାଇକେଲ୍ସ ସେଲର୍ସ କଥା ଭାବ, କମ୍ପାନୀ ଯେମିତି ହିରୋ ହୋଣ୍ଡା ରହିଲା, ଟିଭିଏସ୍ ରହିଲା, ଅଳ୍ପ କେତେକ ବିକୁଥିବେ ଏଇଟା। ଓକେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଚାଲ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ସୋସିଆଲ ୱେଲ୍ଥ? ସାମାଜିକ ସମ୍ପତ୍ତି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ସମାଜ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଟ୍ରଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଉଥିବ, ଯେମିତିକି ତୁମର ସ୍କୁଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ କଲେଜେସ୍, ପାର୍କ, ଲୋକାଲ ପାର୍କ ଇତ୍ୟାଦି। The wealth which is owned, managed and controlled by the society or a trust is said to be the social wealth. Example, schools, colleges, parks, etc. Next question, what is the difference between wealth and capital? ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ପୁଞ୍ଜି ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଆମ ପାଖରେ ଥିବା ସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆମର ସମ୍ପତ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୁଞ୍ଜି କେବଳ ସେହି ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେଉଁଠୁ ଆମକୁ ଆୟ ଆସୁଥିବ। ଉଦାହରଣ, ମୋର ଦୁଇଟା ଘର ଅଛି ମନେକର, ଗୋଟେ ଘର ମୁଁ ନିଜେ ରହୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଘର ଭଡ଼ାକୁ ଦେଉଛି, ତ ସେକେଣ୍ଡ ଘରରୁ ମୋତେ ଭଡ଼ା ଆସୁଥିବ, ଆୟ ଆସୁଥିବ, ସେଇଟା ହେବ ମୋର ପୁଞ୍ଜି, କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ଘର ମୋର ସମ୍ପତ୍ତି। ତେଣୁ ୱେଲ୍ଥ ଇଜ୍ ଏ ଷ୍ଟକ୍, ଇନକମ୍ ଇଜ୍ ଏ ଫ୍ଲୋ। ମନେ ରଖିଥାଅ, ଯଦି ଆମେ ସମ୍ପତ୍ତି କଥା କହିବା, ସମ୍ପତ୍ତି ଗୋଟେ ଷ୍ଟକ୍, ଗଚ୍ଛିତ, ଏବଂ ଆୟ ଗତିଶୀଳ ଅଟେ। ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶା, ମନେ ରଖ। ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ମୋନୋପୋଲି? ଏକାଧିକାର ବଜାର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁ ବଜାରରେ ଜଣେ ମାତ୍ର ବିକ୍ରେତା ଥିବ ଓ ଅନେକ କ୍ରେତା ଥିବେ, ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏକାଧିକାର ବଜାର। ମୋନୋପୋଲି ମାର୍କେଟ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମାର୍କେଟ ୱେର୍ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ସେଲର ଆଣ୍ଡ ମେନି ବାୟର। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ରେଲୱେ ଟିକେଟ୍ସ କେବଳ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କା ବିକିବ ନା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ କ୍ରେତା। Here there is no free and entry and exit. ଏଠାରେ ମୁକ୍ତ ପ୍ରବେଶ ଓ ପ୍ରସ୍ଥାନର ଅନୁପସ୍ଥିତି। 3ରେ ତମେ ଲେଖିପାରିବ ବଜାର ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ନା କ୍ରେତାକୁ ଥିବ ନା ବିକ୍ରେତାକୁ। No buyer and seller have perfect knowledge on the market. ଠିକ୍ ସେମିତିକା there is no competition here. ଏଠି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଅଭାବ ଥାଏ। Next, what is normal price?
माने वास्तव दर बा स्वाभाविक दर कहले कौन बुझ अच्छा जो दर बजार रे दीर्घकाल पर्यंत प्रचलित the price which prevails in the market for a long period of time less fluctuated सेते शीघ्र बदले नहीं यहाँ नॉर्मल प्राइस बा स्वाभाविक दर कह जाए ओके जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन रे देछि से व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन माने उत्पादन रो साधन गुडी को कोन कोन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन भूमि श्रम पूंजी संगठन नेक्स्ट क्वेश्चन चलो पिला मन देखिबा व्हाट आर द फैक्टर इनकम माने उत्पादन रो आय कोन कोन राइट द फैक्टर इनकम्स आर रेंट वेज प्रॉफिट इंटरेस्ट माने ओडिया रे अधिशेष मजूरी शुद्ध लाभ नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन अछि व्हाट इज इक्विलिब्रियम प्राइस माने संतुलन दर कहले कौन बुझ तो आंसर एमते लिखो एटा वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिला मन रख तो मार्केट रे हाउ प्राइस इज डिटरमाइंड दर केबेले निर्णय हुए सेलंग क्वेश्चन भितरे आसी अच्छा जो दर रे उभय चाहिदा और जोगान परस्पर सेम होंती समान होंती यह को संतुलन दर कहा जाए द प्राइस एट व्हिच डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द कमोडिटी रिमाइंस सेम is said to be equilibrium price. It was studied by Marshall and explained by Marshall. चलो पिला नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसेस द सप्लाई चाहिदा को प्रभावित जोगाण को प्रभावित करुवा दुईटी उपादान को होला पिला माने एक जलवायु होई परिबो दुई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बेले उत्पादन रे होतवा परिव्यय ए दुईटा सहित भविष्यत रे दर वृद्धि रो आशा माने फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ राइज इन प्राइस is another most important factor that influences the supply ता छड़ा इनकम प्राइस टैक्सेशन पॉलिसी ये सब जाक इन्फ्लुएंस करिवो अच्छा पिला हम चलो जिबा बेन लास्ट क्वेश्चन देखिबा व्हाट इज लॉ ऑफ सप्लाई माने जोगाण सूत्र कहले कोन बुझ सो वेरी सिंपल पिला माने दर और जोगाण मध्य रे थिबा संपर्क रो अध्ययन को जोगाण सूत्र कहा जाए दैट मींस द स्टडी ऑफ रिलेशंस बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई is said to be law of supply. It says that there is direct relationship between price and supply. माने ए कहे जे दर और जोगाण मध्य प्रत्यक्ष संपर्क रही अर्थात दर वृद्धि पाइले जोगाण वृद्धि पाइब दर ह्रास पाइले जोगाण ह्रास पाइब अच्छा पिला माने एमितिका मु सिलेक्ट करथिबा क्वेश्चन रो आंसर जाक मु ही तुमको एमते गुट गुट पर एक्सप्लेन करके वीडियो छाड़तबी 22 तारिख पर्यंत अटच हेकिरो ताई सहित अल्टरनेटिव इंग्लिश एंथ्रोपोलॉजी रो मध्य नवा नवा वीडियो ज्योग्राफी सहित मध्य क्वेश्चंस केतरा मु आंसर सॉल्व कर छाड़थबी तेणु पिला माने डोंट मिस एमजेएम एजुकेशन चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड अटैच विथ दिस टेक द फुल एडवांटेज ए समय आउ ए सुजोग आउ ए सुविधा तुमको मिलबनी पिला माने देखो तेणु करी डोंट मिस दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड फॉलो मी एंड मेक नोट्स एंड रीड वेल राइट वेल ओके स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच गुड बाय